Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih saya kepada penceramah jemputan Puan Azwar dan semua peserta yang dapat menyertai sesi webinar pada hari ini. Suka cerita saya ingin memaklumkan tentang perjalanan slot perkongsian webinar pada hari ini seperti berikut. Saya akan menjalankan slot ini dalam dua bahagian, di mana bahagian satu adalah sesi pembentangan atau perkongsian daripada penceramah jemputan, dan bahagian kedua saya akan buka untuk sesi soal jawab. Jadi peserta boleh bertanya terus melalui kaedah on mic atau secara menulis di ruangan chat. Dan mohon semua hadirin untuk mendaftar kehadiran anda di pautan yang telah disediakan di ruangan chat. Okay, untuk tidak membuang masa, saya mempersilakan penceramah jemputan pada hari ini, iaitu Puan Nur Azwar, untuk menyampaikan sesi perkongsian beliau bertajuk Kejayaan Audit, Kejayaan Juru Audit Keselamatan Baku. Dipersilakan. Okay. Terima kasih Dr. Warsia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning. Hopefully saya pasti semua orang sedang mood raya. Ya, sabar, kita ada lagi insya-Allah hari inilah kot last ni kalau bekerja, ataupun hari ni dan esok, dan Friday mungkin ramai yang akan bercuti. But anyway, kita lebih kepada, saya sukalah perbincangan yang lebih santai. Ya, boleh bertanya saya, boleh stop me at any time. You know, kalau nak tunggu ujung takut dah lupa apa nak tanya dan sebagainya. Cuma izinkan saya juga untuk share slide. Ya, can I just share the slide? Boleh. Okay. Can you see the slide? Okay. Boleh. Boleh. Okay. Saya akan put it in the slide mode, ya. Pakai saya ni dah banyak pakai macam-macam VC punya software. Microsoft Teams, Zoom, macam-macam lah dalam laptop saya ni. Ikut flavor klien, tapi saya takut Microsoft Teams ni dia tengok juga pada bandwidth lah. Kadang-kadang dia slow sikit, dia lambat sikit. Let me know kalau slow ke apa, ya. Okay, basically I cannot see you except that I can see doktor lah. Siapa yang on camera I can see lah. But during my presentation basically I tak dapat tengok semua. So I will feel that okay, I hope that everybody is listening lah. Okay, so within these 2 hours, as I told you, you boleh stop saya, kita boleh adakan perbincangan dan sebagainya. Apakah hala tuju, apakah pandangan, apakah trend-trend terkini dan sebagainya, boleh tanya, ya. Okay. The objective here is to provide guidance lah. I will say guidance lah, ya doktor, ya, untuk competency, how to develop your competency, you prepare your what sort of competency that you require in order for you to develop your career. So in this case, the career in the information security auditor, ataupun kadang-kadang ada term ni orang tak guna information security, tapi ada buat kerja-kerja information security, dan sekarang kalau saya tengok dalam job street pun dia kurang menggunakan perkataan information security. Dia menggunakan IT auditor, dia menggunakan auditor sahaja, dia menggunakan security auditor dan sebagainya. Tapi it's the same thing lah, almost the same thing. Right. Alright, so my agenda will be who is the auditor, what will be the auditor punya job, so why you need the auditor job, where can you apply it, and how to do it, and when you ready to deliver as auditor. Okay, so kita berkisarkan kepada persoalan-persoalan ini. Alright, so who is actually auditor? So auditor ni ada 3 types of auditor. Okay, we have the internal auditor, we have the external auditor, we have also certification body and accreditation auditor. So as we go through these auditors, okay, internal auditor ni biasanya yang kita bekerja dalam organisasi. Any organisasi, kebanyakan organisasi, dia ada internal auditor sendiri. So normally we call it first party audit lah. So basically bila first party audit tu is within the organisation. Okay, that is internal audit.
They do the internal audit. Internal auditor. Then external auditor. External auditor ni kita boleh pergi audit our customer. Ataupun kita daripada company lain masuk ke tempat customer ataupun masuk ke organisasi lain. So we are called external auditor. Alright. Dan third one, certification body. Siapa certification body tu? Saya terangkan kemudian. Dan accreditation body juga. Ada juga auditor-auditor tertentu. Dan tugas-tugas mereka lain pula. Ikut diorang punya buku kitab diorang lain pula. Kitab internal auditor lain, kitab internal auditor dengan kitab external auditor mungkin sama, tapi kitab certification body dengan accreditation auditor ni mungkin lain sikit. Dia kena ikut ISO yang lain dan sebagainya. So we call that the third party audit. Yeah? Alright. So sometimes juga external auditor juga ada juga orang sebut third party juga. Dia kata bukan second party. Ada juga yang bila saya tengok organisasi, saya tak tahulah di UTM macam mana, terlalu ramai auditor datang. Macam-macam. Sekarang ni macam kerajaan, contohnya kerajaan dia ada EXA lah. Lepas tu turun lagi rating lah, my rating lah dan sebagainya lah kan. Adakah turun itu untuk sebagai auditor atau apa? Apakah nama exercise-nya kan? Jadi kadang-kadang dia ada second party, dia ada third party. Setakat sampai third party je lah. Tak ada lagi fourth party ke whatsoever. Term dia masih lagi sampai third party saja. Boleh ya? So ini adalah type of auditor. Right. So what is the auditor? So you conducts the audit. So what is audit? Audit meaning that it must be a systematic ways of doing your observation. Okay. You do your assessment. Do your evaluation. Okay, so it has to be a systematic, it has to be independent and documented process. Ini adalah term daripada standard lah. So you kena tahulah sebab nanti kalau kata kena interview, kena interview apa you faham audit. Kalau saya tanya sekarang ni, audit dengan assessment berbeza tak? Security audit dengan security assessment berbeza tak? I nak minta respon sebab saya nak make sure that student, whoever the student are, okay, can you also answer me? Anybody? I open. Do you know what is the difference between security audit and security assessment? Bolehkah? Silakan buka mic. Nak buka kamera pun tak apa. Saya cuba jawab lah, Dr. Puan. Alah, ini semua geng-geng. Boleh. Silakan. Yang siapa namanya? Silakan. Zulkifli. Okey, Cik Zul. Okey, silakan. Audit lebih kepada document conformance dan assessment lebih kepada the performance of the system dari segi aktiviti yang dilaksanakan tu. Okay, kalau kita put in the context of security audit dan security assessment, okay. Normally kalau you biasa dengar assessment ni bila kita buat macam vulnerability assessment, pen testing, right? So dia lebih kepada assessment tersebut lah. Okay, kalau saya audit ni, kalau you kata audit ni adalah look into the apa tadi? Cik Zul? Audit lebih kepada documentation. Okay, documentation. Okay, itu separuh je jawapan yang betul. Audit itu ada dua. Nanti terangkan. Audit itu adalah documentation and also pelaksanaan, implementation as well. Jadi itu audit. Audit tu mengesahkan documentation yang you buat. Okay, bila kita tengok documentation, memenuhi tak, comply tak requirement of standards ataupun requirement of any guidelines, ya. Kemudian kita tengok pula implementation, betul tak dia implement according to the document. Itu audit. Tapi assessment, you just assess saja. So you assess sama ada, okay, contohnya macam pen test, boleh masuk ke tak boleh masuk? Boleh dapat vulnerabilities atau tidak? Boleh penetrate atau tidak? So dia terus, sama ada dia boleh buat secara pasif atau aktif. Am I right? When you do your security assessment, you can direct. You tak payah tengok dokumen pun tak apa. Contohnya kalau you buat assessment security tu, you boleh buat secara black box, or white box, or grey box. Okay. So basically itu assessment. So you boleh terus buat. Okay. Tapi you kena ada basis lah. Nak buat assessment tu ikut kitab mana, nak ikut senarai semak mana, nak ikut checklist apa. Kena ada lah, tak boleh lah macam beyond semua. Yang ni pun nak buat, yang ni buat, kena ada lah dia punya checklist tu. So that beza tak audit dengan ni? Sebab audit dia tak hands on, tetapi assessment dia hands on.
Dia hands on maksudnya dia tengok sendiri, dia boleh usik evidence tersebut dan sebagainya. Dia boleh usik sistem you. Bila dia hands on. Tapi audit kita tak usik sistem. Ya, alright. Okay. Okey, itu perbezaannya. So dalam sebagai auditor, kita boleh juga disupport. Sekiranya auditor itu tidak well versed of certain knowledge atau skills, then we may be supported by the technical expert. Okay, the technical expert juga boleh menjadi auditor lah. Dia lagi advantage lah because dia ada technical. So I'm telling you, student fakulti FSTM, right? Okay, you ada kelebihan because you ada IT background. You ada IT knowledge. Bila IT knowledge ni, kalau dari konteks ISO 27001, walaupun dia information, this is about IT dengan non-IT. Alright, kalau dua-dua kena faham. Non-IT kena faham, IT pun faham. Tapi kebanyakan auditor kita dia faham yang non-IT je. Dia kurang faham IT lagi. Tapi you ada kelebihan where you know your IT. You ada IT background, IT knowledge. So, and then you kena ada audit lah. Kalau tidak, you nak audit apa? Kena ada audit so that you can deliver your audit services. Okay, itu maksudnya. Who are you? Who is this auditor? So you must conduct the audit. Kalau tidak, you tak conduct audit, you bukanlah auditor. Okay, then auditor punya as principles untuk auditor. Ya. Untuk menjadi auditor ni, integrity kena tinggi lah. Tapi macam mana nak auditor tinggi ni Azwar? Katakan, alah macam biasalah kita semua kalau secara hidup seperti biasa pun kita honest. Kan? Kita bekerja, kan ada tulis saya yang amanah, saya yang diberikan amanah. Dan sebagainya. Sama juga konsepnya. Tetapi integrity di sini ditambah dengan impartiality, fair judgment. Impartiality ni maknanya you tak boleh buat just because of the auditee tu kawan you, BFF you tak boleh bagi chance, tak boleh buat lemon, tak boleh. So impartiality, you mesti ikut buku ataupun standard mana yang you follow. If salah, jika ada penemuan, ada penemuan. You tak boleh pakai cap, you are best friend of the other auditee. Tak boleh So you pakai cap sebagai auditor. Okay, you have the fair presentation. You obligation you must report. You must report. You must report apa yang you jumpa accurately. Tak boleh macam now people put it say swipe under the carpet ke kan, ataupun jadikan ayat itu terlalu generic ke, sampaikan apa masalah kita sebenarnya ni kadang-kadang auditor tanya bila kita buat terlalu generic sangat ayat report kita tu, klien ataupun auditee dia tak faham. So macam mana nak buat penambahbaikan? Sebab tujuan auditor ini datang bukan untuk mencari salah. Itu perkara penting tukarkan mode supaya kita sebagai auditor bukan mencari salah. Tugas kita bukan mencari salah, tetapi kita nak mencari penambahbaikan. Gunakan ayat itu. So setiap kali berjumpa dengan auditee, kita datang sini bukan nak cari salah, kita nak menunjukkan penambahbaikan yang mengikut ISO ataupun amalan terbaik antarabangsa. Yang telah dipersetujui oleh antarabangsa. So basically, that is the principle of auditor. Alright. Number 3, due professional care. So again, bila you datang sebagai auditor, biasa datang auditor ni, kita audit ni kadang-kadang dia 2 hari je. So you bayangkan 2 hari tu, you kena how you manage your time. You know how you manage your tasks. Mungkin you are going with the audit team. So ada a few of members of auditors. So you need to know what assignment given to you. So that task is very important for you to do it accordingly. Jangan keluar pula masa tengah audit, you keluar lama pergi lunch, you know. So nanti quality audit you tak berapa elok lah. Because of you tak dapat tengok tara. You tak boleh datang hari ketiga sebab you hanya berjanji dengan auditee 2 hari sahaja. So that is your professional. Okay. And confidentiality. Jangan buka pula cerita dengan orang lain. Itu ayat audit ni. Ya Allah teruknya. Ni bla 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 bla. You tak boleh cakap macam tu lah. Okay. Because you sebelum you audit tu you dah sign NDA. Non-disclosure agreement. Okay. Kalau you cakap pada orang lain tu. Walaupun you tak cakap. You kalau nak cakap pun alah sedih lah. Tengok ada government. Ada setengah government gini. Tapi tak apa. Kita nak bantu mereka untuk tambah baik. Very generic macam tu je. You tak boleh mention, this one teruk, UTM teruk, ini teruk. You tak boleh mention. That is your principle. Alright? Okay. And then independence lah, you tidak dipengaruhi. Impartiality tu sangat, word untuk auditor ini ialah impartiality.
You tak boleh menangkan siapa-siapa. As long dia tidak mengikut, kalau as long dia follow the books, dia follow the standards, dan juga you kena ada what you call that, perception yang betul. You dapatkan maklumat yang betul daripada auditee you, so that kita boleh assess that they cannot katakan yang maklumat yang diberikan oleh auditee itu, dan kita boleh nilaikan maklumat ini tidak memberikan apa-apa risiko kepada pihak auditee, maka kita boleh adjust. Kita boleh mengatakan okey kita tengok ni ada kontrol-kontrol yang baik, boleh mengatasi masalah risiko ini, jadi kita melihat mungkin ada penemuan yang kurang risikonya dan sebagainya. So kita very impartiality, kita dapat menilai daripada beberapa sudut. Ya, itu independent ya. So evidence based. Bila evidence based, kita tak boleh main cakap kita bila bagi laporan, kita mesti ada evidence. Kita quote, we quote the records. Kita ambil ataupun kita telah interview so and so. We interview Mr. A, Mr. B. They have demonstrated. Dia kalau dia tunjuk sistem ke apa, they have demonstrated betul comply to the whatever requirement in the documents, in the procedures, in the policy dan sebagainya. That is evidence. Dan semua evidence ni kita tak boleh tengok semua evidence. Nak tengok report-report sampai lama-lama tahun 2019, tahun 2017. No, we quote by the sampling. We quote by the sampling. So dalam kita punya report pun kita kata is by the sampling. Alright, so it has to be a risk based. Any of ISO sekarang ni, any of ISO kalau kita audit, semuanya risk based. Maknanya kita punya judgement adalah it has to be balanced with the risk. Okay, consider the risk, consider the opportunities. Apa yang akan boleh berlaku sekiranya mereka tidak comply to this, ataupun mereka mungkin partially saja comply dan sebagainya. So that is risk based. So now, what can you do when you become the internal auditor? Okay. So kalau dari konteks ISMS, Information Security Management System. Okay. Semua dalam konteks ISO ni dia ada audit yang berkaitan dengan management system. If you see ISMS tu, Information Security Management System. So any management system kita ada macam ISO 9001 Quality Management System. Kita ada 40,000 mungkin environmental management system. Mungkin ada 45,001 mungkin safety, health and safety dan sebagainya. So it's how you manage. It's a system to manage the subject tadi. So subject kita kat sini yang saya nak terangkan adalah information security. So you have to know what is information security. Baru you boleh turun and then buat internal audit. Apa yang you nak tengok? So macam kita kata tadi, internal audit ni adalah satu proses. It's a method of measurement. Kita nak measure supaya kita boleh assess the effectiveness. Remember, kita cakap tadi apa? Auditor datang untuk melihat apakah penambahbaikan yang boleh dibuat. So we look the effectiveness. Look apa effectiveness yang boleh dibuat dalam implementation tersebut. Kalau dokumen ke yang perlu ditambah baik, implementasi ke yang perlu ditambah baik, orang ke yang perlu ditambah baik dan sebagainya. So itu adalah daripada konteks of kalau kita nak buat audit against the ISO. Contohnya 27001 Information Security Management System requirements. So actually audit tu actually is looking at the adequacy, kecukupan mengikut requirements ataupun keperluan daripada ISO itu sendiri. Alright, and then look at the effective atau tidak. How do you know that it's effective? Melalui dia punya rekod-rekod tadi. You will see tidak ada insiden yang berlaku, mereka buat secara berkala, any incident mereka ambil tindakan dengan baik, diselesaikan dalam within the time frame dan sebagainya. So we look at perspective effectiveness. Alright, and then it comply lah. Dia compliance lah. Comply tu maknanya dia telah mematuhi requirement apa yang disebut di dalam standard. Okay, dalam standard, dalam guideline ke whatever lah, COVID ke, ITIL ke whatever lah, kalau ada senarai-senarai tu, PCI DSS ke dan sebagainya. So dia comply. Dia mengikut apa yang disebut di dalam requirement tersebut. So basically when you do internal audit, you should have your objective. You nak tengok, you nak audit apa. Mesti ada objektif. You nak audit semua sekali ke?
ataupun you need some portion ke dan sebagainya. You kena tentukan. You turun tu, you nak audit apa. Ataupun you bersama dengan tim you nantilah. So you have to look into documents, you kena buat secara interview, you tahu skop apa. You jangan kadang-kadang bila audit ni, dia ikut skop juga skop pensijilan ini bergantung kadang-kadang organisasi ni dia tak ambil skop pensijilan seluruh organisasi. Dia mungkin ambil bahagian tertentu saja. Jadi bila kita turun audit, jangan sebut pula benda bahagian-bahagian orang lain. Sebab itu tak masuk dalam pensijilan. So you have to know, you have to understand bila dapat aja surat pelantikan sebagai auditor, you must know apa objektif you, apa skop you. Kemudian do the follow up. Jangan dah audit orang dah bagi recommendation gini baru tinggal. Mesti follow up. Sebabnya kita nak bantu untuk effectiveness. Kita nak bantu untuk penambahbaikan. Right? Improvement. Right? So we look at the procedure. Sometimes procedure tu ialah prosedur kita. Auditor pun kena ada prosedur juga. Bukan main hentam je, kita ada senarai semak kita tahu bagaimana nak mengendalikan audit dan sebagainya. Itu prosedur kita. Dan from time to time, prosedur kita akan ditambah baik sesuai dengan auditor yang kita develop. Kalau kata develop auditor ni dia punya strength di sini, dia punya weakness kat sini, jadi kita akan adjust accordingly. Right? So the management ni maknanya satu auditor kena tackle management. Dua, auditor juga kena tackle time dia sendiri. Bila dia tackle dia punya time, dia kena tackle dia punya performance sendiri. Sebab macam saya kata tadi lah, kalau you turun audit, kadang-kadang dia bagi masa 2 hari je. How do you manage the time? Nak jumpa dengan auditee, nak jumpa dengan user, nak jumpa dengan management dan sebagainya. So itu how do you management ya. So testing ni biasanya kalau kita buat assessment assessment, so ada testing yang dibuat oleh pihak user. Contohnya macam kalau dalam IT kita panggil konsep macam UAT user acceptance testing. So kita tengok result saja. Kita tengok result, daripada result tu kita bertanya kepada auditee, adakah result ini dibuat secara according to the documents dan record. Jadi bila dia explain, then that is to verify. Right? So measurement, there must be a measurement. Maknanya kita kata tadi internal audit tu sebagai satu cara untuk kita mengukur keberkesanan itu tadi. Flowchart dan sebagainya tu mesti ada flowchart tu ikutlah dia punya turutan kan. Jangan main redas sekejap nak tengok ni, sekejap nak tengok ni, sekejap nak jumpa orang ni. Kita memang ada disediakan audit plan. Kita kena sediakan audit plan. Sistem kita tu tahu bila kita nak guna senarai semak, bila kita nak berjumpa dengan user, ada audit plan-nya, bila kita nak ada perbincangan bersama dengan auditor, bila kita nak ada perbincangan dengan auditee dan sebagainya. Dan look at the risk. So every time look at the risk. Bila bercerita dengan auditee, look at the risk. Okay, you buat kawalan begini, you buat kontrol begini, apakah risikonya? Kan kita tengok kita observe juga insiden telah berlaku tapi you hanya buat kawalan ini, maknanya you perlu menambah baik kawalan you, kawalan auditee tu dan sebagainya. So communication is very important dengan auditee or among the auditors sendiri. Kemudian nak diterangkan pula kepada top management. So kadang-kadang you kena ada sometimes bila you communicate you kena buat ayat technical. Ada sometimes when you communicate dengan tengok auditee lah bila tengok auditee ni management, dia tak boleh sangat technical sangat. Kadang tercengang-cengang management. Contoh so you kena ada juga layman term. So pandai juga adjust how you communicate. Right? So far okay ke? Okay. Saya nak tengok kamera untuk student tu, diorang tak buka kamera ke? Diorang kat mana semua kat rumah ya? Yang scorer-scorer tu bolehlah kot buka kamera. Kita tak kenal saya pun tak jumpa dengan you all pun nanti tak kenal lah Okey, kita teruskan doktor, boleh doktor? Boleh. Okay. Alright. So in this context, okay, saya lebih suka menceritakan tentang ISO. Saya lead auditor untuk ISO 27001, alright, certified. Saya punya pandangan adalah dalam banyak-banyak ISO 27001 yang saya lihat adalah ISO yang sangat menyeluruh. Sangat menyeluruh dan dia telah merangkumi dari segi managementnya, technicalnya, operationnya, sampailah ke people. Jadi saya melihat dia merangkumi semua. Kebanyakan
ISO yang lain dia lebih kepada menjurus kepada manage systems according to the documentation, and implementasi dia lebih kepada comply to the clauses sahaja. Dia tidak ada tambahan annex. Ada juga yang tambah annex tapi tak banyak. Compare to 27001 yang ada mempunyai annex sebanyak 114 control yang kena comply. So ISO ni basically are the international agreed by the experts. So jangan leke-leke ISO. Walaupun ISO itu ialah high level, tetapi dia ada supported with other ISO punya technical reports dan sebagainya. Ada guidelines dan sebagainya. Don't say, okay, ini apa high level, siapa nak faham high level ni? Sebenarnya ada rentetan standard lain yang kita kena baca juga. Jangan kerana you baca 27001, you kata you dah pandai. Tak, you dah ni. You kena baca juga 27002, 27003 dan seterusnya you kena baca. That is how you want to become a good auditor. Alright. So think they always think on how to do the best way. The best way, the right way. The best way ni bukan best untuk company ni, tetapi bukan best untuk company lain. Not necessarily. Tetapi dia punya apa yang digalakkannya, do the best way. Do the best way for you to mitigate the risk. As long you boleh mitigate dari, contohnya lah kan, you nak elakkan kebakaran. Ataupun saya buat, okay, contohnya di rumah kita. So di rumah kita, apa kawalan yang kita ada untuk menjaga keselamatan? So normally when we have a door, definitely we have a door. Kan kita ada, rumah kita ada doors, ya, ada beberapa pintu, ada beberapa tingkap. Betul tak? Ada beberapa. Kita tak kata rumah kita ada satu pintu, satu tingkap. No, right? Because of, kenapa? Kenapa? Selain daripada untuk kecantikan rumah, adalah untuk keselamatan juga. Betul tak? Okay, that's why. Bila dah keselamatan itu, kita pilih pula apa kontrol, apa material yang kita nak dekat pintu kita. Apa material yang kita nak kat tingkap kita. Same goes to how the ISO think. Okay, so kita ada pilihan the best way tu. So that is what the ISO. Okay, there is an accreditation body. Accreditation, there is a certification body. Accreditation ni setiap negara mempunyai accreditation body yang memantau. Sebab kita tak nak lah, okay, siapa yang kata you all ni bagus? Siapa yang kata checklist ni bagus? Okay, so kita ada accreditation body macam di Malaysia. Of course, we have it throughout the world. But in Malaysia adalah Jabatan Standard. DSM, Department of Standard of Malaysia. Alright, so mereka adalah accreditation yang akan melihat semua CB certification body ni do their part. So certification body ni ialah dia yang memberi independent certificate ke atas produk, servis dan sebagainya, ikutlah apa saja management system you. So in this 27001, CB yang ada local CB yang ada di Malaysia hanya dua saja, 27001, which is Cyber Security Malaysia dan juga Sirim Khas International. Okay, ada dua saja under 27001. Tapi Sirim Khas ni disapu semua. Semua ISO dia ada. Tapi dari konteks information security hanya di situ saja. Tapi kalau you nak tengok BSI pun ada, tapi itu dalam accreditation negara luar, bukan negara kita. Tapi kalau you kata you nak bekerja di luar negara juga, nak buat sebagai auditor, by all means. So you have to go to the CB, register with the CB yang kat luar negara. Beritahulah you ada, because this ISO ni laku. Laku seluruh dunia pakai. Okay, so you that's why I kata apa ni how extensive this becoming the auditor ni, memang you boleh sampai ke luar negara, insyaallah. Okay, why? So why we want to make sure that our ni tadi saya dah sebutkan adequacy, saya terangkan tadi, has to follow documented, cukup, effectiveness-nya cukup, compliance dan sebagainya saya dah terangkan. Okay, now why you want to become the auditor? Okay, saya hanya jumpa IT auditor, saya tak jumpa lagi information security. Tapi dalam tu sebenarnya dia ada breakdown. The breakdown of becoming the auditor. So bila saya tengok, okay, the average now in Malaysia, the IT auditor ni gajinya adalah 118,000 setahun. Okay, setahun. Mungkin pada entry-nya awalnya 84,000 bermakna gaji you dalam berapa 84 bagi 12. Berapa doktor? 7 ke? Betul ke 7,000? 7, 12. Lebih kurang. 7,000.
7,000. 7,000 macam tu. Cukup tak? Okay, but depends lah. Sometimes kat dalam company ni, walaupun entry tu kita kata secara average dia begitu, ni average saja diikut berapa. Kalau company besar kadang-kadang dia bagi lagi besar, tapi kalau company kecil sometimes gaji tu tak sampai 7,000. Especially kalau fresh graduate, mungkin sekarang ni dalam 2,500, 3,500 begitu kot. Kalau tak silap saya lah. Bergantung kepada company mana yang you pergi. Lepas tu tengok pula lah job scope. Kalau dia bagi you satu je job scope-nya, mungkinlah lagi murah sikit lah. Tapi it's your choice. It's your choice. Look at the job description. Look at the gaji lah. Of course, you will go for gaji. You go for gaji bukan saja you nak kerja tu macam tu je. You definitely you akan fikirkan you nak extend your knowledge. You must be competent. You tak naklah kerja you jadi junior auditor je all the time. You nak jadi senior, you nak jadi manager, you nak jadi senior manager dan sebagainya. Definitely you think that way, right? Alright. So the salary potential according to these salary experts, it will increase. It will increase throughout the 5 years to the increase dah. No worries. Every year to the increase. Ini according to the statistics auditor ni memang sangat laku. Lagi-lagi yang ada ISO 27001. Sebab dalam tu dia ada semua sekali. Dia ada yang macam saya kata tadi ada non-IT, dia ada IT. Dia tahu bagaimana nak audit non-IT punya proses, you juga tahu bagaimana nak audit IT proses. Dan juga it's not IT proses, you know how to assess the IT technical thing juga So macam saya kata tadi dalam ISMS ini dia ada management control, dia ada operational control, dia ada technical controls in which that bagi saya student UTM ada kelebihan which is we have a technical knowledge So in term of gaji saya rasa tak perlu risau sebabnya is your knowledge tu you boleh extend macam-macam. Macam sekarang lah saya buat. Okay. Saya dah masuk 28 tahun bekerja. Okay, Alhamdulillah. Okay, dalam 2 tahun saya start dengan technical. I'm just like you, graduate technical, computer science at UPM. Alright, then I took my master. Almost I did my PhD tapi tak habis bersama UTM. I regret, betul regret, tapi ada priority lain yang saya kena tumpukan. But anyway, I'm happy with what I'm doing now because now daripada technical saya masuk consultancy, saya masuk bidang security audit, auditor, saya becoming the trainer. So now I do the consultancy, I do the auditor, I do the trainer. So I become a cat. Boleh cat 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 tak apa, jangan jadi dog Alright, but anyway, why I choose this career? Why you need to choose this career? So I'm promoting, okay? Because you can work as other work pun tak apa. Kalau you nak kerja IT, you nak jadi orang network, you can still become the auditor, no problem. You can be the freelancer. Nanti saya cerita macam mana nak jadi freelancer. But now the career itself sebagai auditor yang very fokus kepada auditor, dia akan meningkat. You punya ni adalah meningkat. Katalah kat company tu tak banyak that job kan? Internal auditor mungkin ramai tapi untuk jadi chief, biasanya chief seorang je. Tapi kalau kata company tu memang company yang auditor firm, definitely dia akan create a lot of auditors, senior dan managers. Okay, and this is how your gaji. So saya tengok yang dalam this pay scale dalam ni dia cerita male 57%, female 42%. I'm not sure sebab rata-rata I jumpa auditors kebanyakannya female. Seriously, female. Why I do not know why male male mungkin katanya kalau saya jumpa setelah saya start audit ni daripada tahun 2001 sekarang dah 2022, maknanya dah 22 tahun saya berjumpa dengan auditor. Kebanyakan merekanya tak suka nak menulis satu, tak suka nak buat report dua, tak suka nak bercakap tiga. Kan? So macam mana nak jadi auditor? Kalau you tak nak bercakap, macam mana you nak bertegang kat orang? Macam mana nak cerita kat orang untuk tambah baik? Dan sebagainya. Sebab cakap pun you cakap benda yang tertentu je. Bukan yang nak cakap beyond the standard. Kita cakap according to the standard. Alright. So kebanyakan yang saya jumpa sekarang ini adalah female. Saya tak tahu lah kalau male sebenarnya banyak buat part time. Alright. So where do I start? Okay, you can start becoming. Doktor nak sampaikan saya punya pandangan salah ke doktor? That was a statistic. Yeah, I agree with your point. Kebanyakan yang saya jumpa pun female. Okay.
Alright, tapi ialah fitrahnya, saya rasa ada juga fitrahnya di mana female ini dia particulars, dia lebih detail. Jadi dia lebih suka mendetailkan sampai benda tu dia puas hati. Kan, but according to the books, okay. Tapi kalau macam guys ni, sometimes saya pun tengok juga auditor-auditor, saya pun observe juga. Ada auditor-auditor kadang-kadang dia tak apalah, okey kita terima. Tapi saya pun selalu juga kadang-kadang argue. Saya kata you tak boleh cakap macam tu sebab sometimes kita kena tengok perspektif lain. You know, kalau dia bagi tu mungkin auditor tu dia tak tahu cara untuk menjawab. Sedangkan dia ada evidence. Dia ada evidence mengatakan dia telah buat something yang bagus, dia dapat mengurangkan risiko dan sebagainya. Jadi kita kena melihat perspektif itu dan menerima cara mereka. Macam itulah. Selalu kita sebagai auditor pun, doktor, kita pun berbincang. Sebelum kita buat any laporan, kita berbincang dulu. Kita ambil perspektif-perspektif supaya kita ni nak minta orang tambah baik. Kita bukan nak condemn orang. You know, all those things lah, right? Alright. So, okay, where do I start? Okay, if you are a fresh graduate, okay, kata ada berani apply for internal auditor. Okay, internal auditor biasanya dia akan bagi a lot of work to you. Tapi dia akan bagi staggered lah. Okay, hari ini you buat macam ni. Hari ini, lepas tu kedua you buat ni. Okay, bulan ni you buat macam ni. So, you will have, normally dalam internal auditor ni mungkin ada setengah company dia ramai. Bergantunglah kalau company tu besar, dia mungkin ada ramai, dia pecah-pecahkan. Mungkin ada company juga kecil yang mungkin ada 3 orang aja. 2 exec mungkin 1 manager. Tapi you kena buat semua. I remember when I was with MAPS, now PayNet, masa tu I hate the internal audit and compliance at that time. Masa tu kita orang 5 orang sahaja. So I have 4, 2 senior and 2 junior. Alright. Tapi yang tak seorang pun yang well versed of ISMS at that time. QMS ya. Mereka ada ISO lain. Tapi nak train 4 orang ini untuk menjadi ni tak bermasalah sangat. Sebabnya mereka dah go through yang auditor-auditor lain. Maknanya mereka dah 80% dah sebenarnya. So tinggal 20% lagi saya untuk kita garap dan supaya boleh manage time. So you just imagine we have to audit the HQ. At the same time we audit the cawangan jugalah. Ada cawangan juga. So inilah 5 orang yang kena bekerja. Sambil tu kita ada banyak meeting-meeting yang kita kena attend. Sebabnya kita sebagai auditor, kalau kata di peringkat financial sector, banyak benda yang you kena audit. Sebab ikut proses diorang juga. So you kena tahu juga proses. Kalau you bekerja di company itu sebagai internal auditor, you have to understand what is the business all about. You have to understand how the process being carried out. Yeah. So you need to understand. Lepas tu barulah you tengok apakah requirement yang amalan terbaik. What is the best way of doing it? Baru kita tengok adakah kita punya ni amalan terbaik untuk you assess dan sebagainya. So if you want to become the ISO 27001 lead auditor, you need to obtain the lead auditor certification. Okay, saya punya cadangan adalah kalau you are from the fresh graduate, okay, you go through dulu internal audit, go for training dan ni kalau kata boss you sponsor you to take the lead auditor, go. Okay, go learn. Saya macam mana you boleh learn dalam ni, insya-Allah you boleh learn. Tapi kalau saya tunggulah lebih kurang dalam setahun dahulu supaya you tak mensia-siakan lead auditor sebab ada exam subjektif. Okay, exam. Okay, dan bila you dah dah implement, dah go through dalam setahun, you dah nampak dah. Baru you nampak, oh dekat sini clause ni, oh dekat sini annex ni dan sebagainya. Baru you boleh senang nak menjawab because you dah nampak environment tu macam mana. Okay, so saya suggestkan kalau nak ambil lead auditor sekurang-kurangnya setahun. Work dulu, lihat sendiri baru ni. Tapi ramai juga saya tengok yang mana excellent study tu, dia boleh pass. Tapi sekadar pass sajalah. Tapi bila nak suruh buat, dia tak tahu nak cakap apa. No, tapi yang lebih baik adalah you pass and then you tahu bagaimana nak implement. Sebab apa? Orang ni akan tanya auditor ni sebagai advisor diorang. Maknanya auditor akan tanya you macam-macam. What do you think? You yang audit, you yang auditor. Dia akan kadang-kadang dia challenge you juga.
So the best is you go for obtain this lead auditor certification. Ataupun you attend any lead auditor training. Kalau tak ambil exam lagi pun tak apa, tapi ambil lead auditor training ataupun ISO training dan sebagainya. At least you tahu, oh, you nak audit ni, you kena tahulah apa all in depth of this standards. Clause ni maksudnya apa? How do you implement in the real world? Okay, jangan cakap je theory. Kita nak implementation ni bagaimana? So you kena well versed in both ways, ya. Okay, then you conduct the internal audit. Internal audit tu pun dia akan ada jadual, okay. So you all the time, you bukan setahun sekali je. So all the time you ada kerja-kerja sebagai internal auditor. Okay, internal audit, okay. So you gain the experience, audit experience dan sebagainya. Okay, setengah-setengah company ni walaupun you from the audit section sometimes dia orang juga suruh you tengok pada risk. Kadang-kadang risk management. Dia bagi juga buat risk management. Saya pernah tengoklah ada company buat macam tu juga. Sebabnya you ada knowledge of risk. Because kita buat dalam requirement ICMS ni ada risk management. Ada requirement of 6.0, clause 6 dan clause 8 di mana the requirement of risk management ni di mana risk assessment dengan risk treatment tu sangat penting. That is the gist of ICMS actually. Okay, kedua, if I were to work with the CB, certification body. Contohnya nak bekerja dengan Cyber Security Malaysia ke? Nak bekerja dengan SIRIM ke? If I become the external auditor, what do I need? So biasanya you mesti wajib ada lead auditor certification as a start. Kemudian you akan dibagi training. 20 mandates ni you kena follow semua audit-audit yang mereka buat ke atas organisasi. 20 mandates. Kalau kata satu company 3 hari, ada company 2 hari, cukupkan total 20, barulah you diserap. Dia ada performance lah. Kalau you performance you bagus, then you akan diserap sebagai auditor. Ada soalan ke? Sorry? Bukan Okay. And then you conduct, barulah you diberi peluang untuk conduct sebagai lead auditor. Tapi you sebagai member saja auditor. You belum lagi sebagai lead auditor. Maknanya you auditor saja, bukan kalau lead auditor tu dia mengetuai audit tersebut, audit team tersebut. Tapi kalau you sebagai auditor saja, you ada team members saja. You pergi pun you akan diberi, you bukan buat semua sekali, tak, you akan diberi bidang-bidang tugas audit. Okay. Dan nanti saya akan ceritakan dalam next slide apakah tugas lead auditor, apakah tugas auditor dan sebagainya. Then you gain audit experience, okay, through CB. Through CB ni lagi seronok sebab you akan audit organisasi yang pelbagai dari pelbagai sectors. Seronoklah you tengok, oh sektor ni buat macam ni, oh sektor ni buat macam ni, oh sektor macam ni buat macam ni pula, oh company ni dengan mungkin dia apa small and medium size dia tak macam large company. So large company buat gini, small company buat gini. So you nampak. Berbeza dengan internal auditor tu, you hanya nampak company you je. Okay? You nampak company you je. So you tahu company you buat itu je lah yang you kata. Itulah yang putih tu putih lah. Kalau biru tu biru itu je. Sebab you nampak itu saja. You tak terekspos dengan audit di tempat lain. Okay? Tapi kalau you internal audit di situ, you boleh juga buat freelancer. That is the third option that you can do. Itulah caranya untuk you dapat duit tambahan dan exposure tambahan. Bukan saja duit tambahan, exposure tambahan where you will see how other people doing their job. How other people do their best practices. Barulah kita nampak. Kita tak adalah macam kata company kita lah yang best, you know, those things. Tak, ada company yang lagi best. Dia buat simple aja, tapi dia boleh mengatasi risk dan sebagainya. Okay, so that is how you start. Okay, so I'm looking at this 27,001. Basically, what is this? I already mentioned to you. Dia ada 7 clauses dan juga ada 14 domain dalam bentuk 114 control. So you need to understand this. I don't intend to teach you what is ICMS all about lah. Tapi kalau kata you ada masa nak carilah training tentang ICMS ini. Okay, this is just you have to attend. Kalau you nak jadi lead auditor ICMS, you kena attend ICMS punya training. Especially on lead auditor. Ini saya kata tadi, dia ada 7 mandatory clauses, ada 14 domain yang you kena patut, makna organisasi kena patuh dan you kena audit. Ni semua you kena audit.
Macam mana you nak manage your time nak audit ni? Bila you buat dalam bentuk audit team, dia akan ada segregation of job lah, segregation of you buat mana dan sebagainya. Dalam ni pun ada banyak lagi cerita lah. So you have to understand ISMS standard requirements ataupun any standard requirements. Kena understand dulu apa clause tu nak, apa control tu nak. Okay, this one just ni kalau you sebut information security objective, at least kena ada CIA. CIA ni you kena faham lah. I think you learn that also, right, in your subject, right? So I don't have to read. Okay, how? So now becoming the auditor, bagaimana nak buat? First thing first, you kena faham definition dulu. Apa audit definition? Apa objective evidence? Apa audit criteria? Apa audit evidence? Itu term yang kita akan bermain-main setiap kali kita kena audit. Objective evidence. Kita objective evidence ni kita kena tahu data apa yang kita nak, what sort of measurement yang kita nak. Kita kena tahu. That is to support kita punya penemuan nanti. Kita punya audit findings nanti. Mesti ada objective evidence. Okay. Mesti tahu apa yang you nak. Okay. You tak boleh cakap, saya nak tahu macam mana you melaksanakan ni. Saya nak evidence 3 bulan. You mesti sebut je 3 bulan. You have to be very specific. Saya nak bulan Ogos, September, Oktober 2021. Why? Because you have seen the incident yang berlaku. You tengok record ada berlaku. So saya nak yang tu, saya sendiri yang akan semak. Okay. So that is the audit evidence. Barulah audit evidence tu diberikan oleh auditi tadi. By hook by crook, dia kena carilah. Kalau dia kata tak ada, baru you buat penemuan. Ni dia tak melakukan, tak melaksanakan tugas dia dengan baik. Ya. So ada audit kriteria, apa requirement you nak. You bukan nak pergi turun satu hari, turun pergi audit. You bukan nak turun untuk 114 kontrol semua. Kami just nak tengok kontrol A.7 je. Apa A.7? A.7 Annex 7 tu ialah Human Resource Security. Human Resource pun kita kena audit. Tu the ISMS. Maknanya kena lihat apakah keselamatan terhadap manusia dan sebagainya. Itu audit kriteria. Alright. And then you know, at the end of the day, audit findings kita ni ada 3 je. Conformity, confirm. Non-conformity, non-compliance, compliance, non-compliance dengan OFI. Apa opportunity for improvement? Paling seronok orang terima ialah OFI. Orang tak suka terima NC lah, non-conformance. Orang tak nak. Tapi bagi saya, regardless apa result yang saya terima, bagi saya itu adalah penambahbaikan dari kacamata luar. Sebab kita ingat kita ni dah baik. Always think that kita ni dah baik. Dah bagus dah kerja kita. Tapi sebenarnya ada cara lain yang lebih baik. Jadi biarlah orang luar yang tegur kita untuk tambah baik. Kita bukan maksudnya, itu yang selalu saya cakap kepada management. It's not that your team has not done their part. They have done it. Itu dia limit. Kan, itu dia limit. Kalau itu je bajet yang diberikan oleh management, macam mana dia orang nak buat begini begitu? Logik tak? Kan? Dia suruh beli, kita nak upgrade ni dia tak bagi. So dia buat tang tu je lah. Kan? Tapi sebenarnya ada cara baik lagi yang mungkin management should consider. Macam mana team you nak buat nak audit logs. Logs tu macam mana dia orang nak manage their logs. Logs ni, log management ni satu perkara yang dedicated punya job by right. Banyak benda yang kita kena buat dalam logs tu, management of logs tu. The correlation, the analysis, then you nak make sure apa benda yang you nak tengok dalam log in the first place. Log tu dah lah banyak benda dalam tu. So kena ada training on that. Kena tahu apa yang you nak tahu. Okay. So that's why in my opinion, audit findings ini, regardless of what are the findings, bagi kita ada auditors still do their best. We always tell them that you have done your best. You have done to your limits. You know, kita tak nak cakap you are not just sitting on it. You know, you don't say that to your auditee. Alright, you make sure that you create the environment of putting the encouraging them. Okay, sometimes diorang boleh cerita dengan kita. Kadang-kadang kita sebagai auditor ni dalam bila you audit kan, diorang akan cerita masalah-masalah dalaman diorang. Yang tu you dengar keluar sini, masuk sini, keluar sini. Diorang akan ceritakan masalah dalaman diorang. Masalah dalaman tu maksudnya masalah office lah. Habis semua cerita, management tak betul, ini tak betul. Jadi you kena keep to yourself. Okay. You very specific, very objective. Jangan tanya soalan-soalan, kenapa management you macam tu? Jangan tanya macam tu. Kita very specific to the standard. Alright. So, and then barulah you organisekan audit program itu. So, when you want to audit program, mana audit tu dia bermula dengan you kena tahu macam mana nak initiate the audit tu.
Kalau you adalah lead auditor, you kena jumpa dengan auditee, kita nak buat audit program. Sebelum nak buat audit program ni, kita nak present dulu kat management. Setuju tak kita nak buat the whole program ini untuk the whole company for the whole year. So kita tahulah bulan suku pertama kami nak buat apa, suku kedua kami nak buat apa, suku ketiga kami buat apa. Sebab kami juga, sebab audit program ni juga, kita pun kena bina competency auditor. Jadi bukan sepanjang masa kita turun audit, kita tak ada training. Kita juga kena internally bina kita punya competency. Extend our knowledge and skill. Okay, so from the audit program ini, kita mesti plan, do, check and act. Masih lagi menggunakan metodologi yang sama. Plan, do, check and act. Apa yang kita nak plan dalam audit kita? Siapa yang kita nak berjumpa? Apa yang kita nak audit? Apa aktiviti-aktiviti yang kita nak include in the audit program? Lepas tu bila kita dah turun, bila kita do pula, okay, kita ada tak auditor yang boleh, yang competent? Kena cari auditor competent juga. You tahu tak nak audit ni? You tahu tak nak audit Annex A.9? Access control. Tak pernah lah kak ni, saya tak pernah ni puan, saya tak pernah buat ni puan. Lalas apa yang you pernah buat? Memanglah semua orang pada first time tak pernah buat. Tapi you have to go through. Macam you all nantilah, jangan kata bila fresh masuk nanti kerja, oh saya tak pernah. Memanglah you fresh. You fresh graduate kan? Tapi you dah dapat lead auditor. So you cannot say you cannot do it. You must go through. Okay, take the challenge. Go through. Learn. Okay. If you need to know detail, you minta, muka tak malu je, you minta jumpa dengan orang IT, saya nak tahu macam mana boleh terangkan pada saya. Kalau dia kata kita orang tak ada masa nak terangkan you, okay, you bagi dokumen yang boleh. Kalau tidak, saya NC kan you. Tak adalah, bukan cara itu maksudnya. Sebolehnya you be try to be nice to the auditee, get the information that you want. Supaya bila you buat judgement itu based on the facts. Bukan kata oh you geram dengan auditee tu, you bantai dia dengan report you. Tak boleh. You kata kita hanya ni because of tidak ada tidak ada evidence. That's how we say. There's no evidence to say that they have done it. Kita cakap macam tu je. That is quite lebih baik daripada kita kata diorang tidak memberikan kerjasama. Kita tak cakap macam tu dalam audit program. Okay. And then when you implement, lepas tu you kena monitor the audit program juga. You kena monitor bila you dah complete, you kena tengok balik, oh saudara semak you ni bagus tak? Semuanya dah cover ke belum? Lepas tu you tengok, you akan tengok nota auditor you, if you ada lead auditor lah. You tengok ada auditor yang tak tulis apa benda yang di audit pun. Apa benda yang you audit mesti turun tu? 3 jam you duduk dengan auditee tu. Apa you buat dengan auditee tu? You bully dia ke apa kan? Kita tak nak macam tu lah, bukan bully Sampai 3 jam you ambil seorang auditee. Pelik lah juga kita kan. Dah auditee tu yang menjawab semua. Tu tak betul lah. Sebab implementasi ini adalah implementasi semua. So when you go for sampling, you make sure that ambil auditee yang sampling yang random tapi relevant. Jangan semua benda satu auditee je jawab. Which is tak relevant because scope dia menunjukkan ada 500 user, tapi yang bila di auditee dia ada 3 orang aja auditee yang jawab semua. Pelik lah pula sampling tu. Itu pun akan di-questionkan. Internal auditor juga boleh di-questionkan oleh external auditor, oleh auditor CB tadi. Dia juga boleh NC kan internal auditor. Jangan main-main external auditor daripada CB dia boleh NC kan, auditor, internal auditor. Kemudian kita nak juga internal auditor ni improve from time to time of our audit. Kenapa kena improve? Sebabnya katalah company tu besar so company tu besar Azwa, biasanya setiap tahun kita punya tugas memang ada 10 audit yang kita kena buat setiap tahun. Training kena buat 4 training. Lepas tu kita kena ada presentation to risk management committee or audit committee 2 kali setahun. Kemudian kita kena turun pula setiap kali ada buka tender baru, masuk tender baru, you kena mengesahkan dokumen itu disahkan oleh auditor. So ada lagi lah tugas-tugas lain lagi. So how do you manage it? How to improve supaya dia tak effect kita punya, when we do the audit tu, tak effect kita terlari-lari pula kat tempat lain dan sebagainya. There's one audit that I did, the scope is like the HQ and also all the branches. You just imagine. Hari pertama saya pergi ke HQ. Hari kedua saya dah sampai ke Sarawak. Hari ketiga saya dah sampai ke Terengganu. So you have to be kena stamina pun kena ada juga. Tapi bila saya ni barulah saya sedar kan. Barulah tersedar kita dah berumur. We need enough rest. So bila berbincang dengan CB pun we need enough rest juga. Kita ni pun human. Kan? Bila kita nak audit, bila kita dah letih, tak tahu dah apa nak tanya dah. Kan? We need enough rest lah.
to say, right? Walaupun itu kerja tapi kadang-kadang dia tidak praktikal lah bila kita dah kena pergi ke Terengganu, kita kena patah balik ke KL, lepas tu nak ke Terengganu balik, walaupun memanglah naik kapal terbang tapi letih lah dalam perjalanan. So we need to manage our time. So we need to look into the improvement dan sebagainya. Okay? So basically kalau kata dalam the actual audit tu, so you ada buat preparation. So you ada pre-audit, you ada audit, you ada post-audit. So when you want to do the pre-audit tu, you kena kenal auditee you. Kalau you ada internal auditor, okay, kalau company tu ada 10 section. Ada 10 jabatan contohlah, ada 10 jabatan. You need to understand how this jabatan works. Because katalah you kena buat tu untuk the whole company. Saya beri contoh lah the whole company. Okay, company ni kena okay, yang ni kena macam ni. Oh ni tugas dia begini. Oh saya nak jumpa dengan siapa? You kena tahu siapa dia punya pengarah, siapa dia punya ketua pengarah dan sebagainya. You have to know who's your auditee. Macam saya kata tadi lah, because tugas you di internal audit di dalam company itu adalah sebagai melihat penambahbaikan, bukan untuk melihat keburukan orang lain. Okay, nambah baikan. Jadi you kena tu. Kemudian you tengok feasibility of audit date. Sesuai tak date ni? Okay, kita dah tablekan untuk setahun. Kita dah beritahu kat management kita akan turun kuartal ni, pada ni kita akan turun. Kita akan susun, okay, jabatan ni satu, berapa bulan, ni bulan, kita dah susun. Jadi kita bila management, okay kita setuju, okay terus present dekat semua auditee. Okay, ketua-ketua auditor, okay kita book time tu, okay kita ambil time tu. Oh, atau ada yang nak nego dengan kita, boleh, dia boleh nego dengan kita. Mana time yang sesuai? Sebab kami ni ada operation, kita ada upgrade, kita kena fleksibel. Kita jangan kata, Rigid tak boleh, you kena ikut juga time kita orang. Tak boleh macam tu. Ya, orang lain pun ada tugas juga. Mereka buat business pula untuk company. So mereka kena diberi priority dulu. So kita boleh adjust time kita. Ya. So kita ada preparing some work documents, you have to know. Prior to that, paling penting adalah memo kepada auditee siapa yang kita nak berjumpa. Beritahu, jangan kita bukan buat ad hoc audit, ni schedule audit. Tapi ada manajemen yang benarkan kita juga selain daripada schedule audit, dia pun Azwar, saya benarkan you buat ad hoc audit sebab saya tengok findings every year teruk jabatan ni. Macam seolah-olah macam dia orang ignore saja. Saya benarkan, ada manajemen yang benarkan. Bila dia benarkan, dia kata tak apa Azwar, saya benarkan you buat ad hoc audit 2 kali setahun. So you buatlah bila-bila tapi you beritahu kat saya je, you jangan beritahu dekat auditee tu. Saya benarkan you. Okay, itu boleh. Sebab apa? Kita nak penambahbaikan. Kalau tak buat ad hoc tu, maknanya tak ada pembuktian yang mengatakan mereka tak buat. Maknanya mereka hanya buat during audit saja. Bila tak audit, mereka tak buat. Rupa-rupanya. Ada juga macam tu. So, from the perspektif itu, management melihat perkara ini perkara yang baik sepatutnya dibuat. Tapi kenapa staff tak buat dan sebagainya. Okay, kedua aktiviti masa audit ni, ini kita akan buka opening meeting. Kalau you ada lead auditor, you yang biasanya bercakap. You ada audit team you, ada members. Bukan semua members bercakap. Lead auditor saja yang bercakap. Memberitahu apakah tugas mereka di situ, apa objektif mereka, siapa yang mereka nak jumpa, audit plan dia akan diterangkan kepada auditee. Contohnya kalau kuartal 1 tu kami hanya pergi dekat 3 jabatan je Azwar. Fokus 3 jabatan. Dan mungkin auditor mungkin kuartal kedua mungkin jabatan lain pula dan sebagainya. Kita asyik-asyik, boleh juga, tak ada masalah. Ataupun nak buat serentak. Bergantung pada apa yang dipersetujui oleh manajemen. Kemudian you kena communicate kepada auditee. Beritahu, okay ni masa-masanya tengok jadual okay, jangan terlepas jadual. Sekiranya ada pertukaran jadual, mesti dalam masa yang diberikan dan sebagainya. So what you want to collect, apa evidence you nak, apa benda yang you nak minta verifying, you have to mention it to your auditee. Jangan main bisik-bisik, you terus tulis. Tanpa confirm, tanpa verify, you terus tulis kata ada penemuan. Terus kata diorang tak bagus, terus kata you must have the facts first. Then only you can conclude your audit. Then you buat closing meeting. Lepas tu masa you audit tu, you make sure you jot it down. Bukan main observe, tengok tak tahu. You pun sendiri kena ada record. Menunjukkan you mengesahkan bahawa itulah benda yang you audit. You cannot just create it, You must get the evidence. Okay, and then you put it inside your checklist or whatsoever. Okay, depending on what document you have. And then post audit. Setelah you buat audit, you akan develop the audit reports. Beritahu pada management, beritahu pada auditee. Okay, how to tambah baiklah corrective action. So kita minta mereka do the corrective action. Identify what are the corrective action for findings yang kita beritahu tu. And then kita akan ada satu masa kita akan review pula betul tak corrective action orang ni menjawab apa yang kita tegur. Kalau betul, okay teruskan, boleh buat corrective action tersebut. So once they buat corrective action, kita akan follow up.
bila kita follow up, kita okay betul, you dah buat benda ni dan benda ni boleh menutup penemuan tadi, kita tutup dan kita sign. So the vendors, the auditee happy, kita pun happy because kita lihat masing-masing mengikut timeline yang diberikan. Tapi ada juga auditee yang puan kita tak boleh habiskan ni puan sebab apa kita punya, memanglah kadang-kadang IT ni dia ada intermittent ya kan, ataupun mungkin ada projek lain pula masuk. So dia minta ditangguhkan dahulu corrective action ini. Bagi kita dia berisiko lah. Tetapi kalau management telah bersetuju, kita tak boleh buat apa. Maknanya tak apalah, kita take the risk. Maknanya bukan kita lah, management take the risk. Because nak untuk buat projek-projek yang lain tanpa menutup penemuan yang dijumpai itu audit findings. Okay. So untuk ISMS certification, kalau siapa-siapa nak dapatkan certification bukan free kalau kata nak buat ISO. UTM ada ISO belum? UTM dah ISO ke Dr. Waris ya? Ada puan untuk apa ni pusat komputer dah ada. Oh, okay. So your scope is data center Data so center. bukan murah, okay, kena bayar. Alright, kemudian dia ada proses-proses dia dan setiap tahun akan diaudit. So you just imagine, you sebagai auditor kalau you buat freelance, every year ada kena audit. Maknanya every year you ada job. Every month you ada job. Kalau kata diorang buat tu, ni bulan 3 ada, bulan 4 ada, bulan 2. Kalau you ambil setiap bulan tu 2 hari, berapa income you? Katalah sekarang lead auditor 600 sehari, contoh saya bagilah tahu 600 juta. Kalau auditor biasa mungkin 500.5 atau 500 macam tu so kalau you dapat tu, that is extra money for you for that month. Kerja 2 hari je. Tapi you kena buat report dan sebagainya of course lah. Alright. Right. So when are you ready? Ada soalan ke? Sebelum saya teruskan. We still have another 1 hour to go. Okay? Bolehkah saya teruskan? Doktor? Alright. So when are you ready? So when you prepare yourself with the education now, right? Your first role is to complete your education now. Alright? Because of the majority of the employers, 76% dia ambil bachelor's degree. Saya pun tak tahu kenapa dia tak ambil diploma. Tapi unfortunately dia ambil bachelor's degree. Okay, dia ambil yang higher lah. Alright. Kemudian 22% prefer graduate level applicants. Maknanya dia yang fresh graduate. Okay, applicants. So at least you want to apply for your IT info ataupun infosec auditors. IT auditor yang berkenaan lah. Nanti you tengoklah job scope dia apa. So you sometimes if you are the IT auditors, you have to evaluate the company IT system lah dan sebagainya. Okay, you dah belajar benda tu dekat universiti. You tahu dah apa yang ada tu. Tapi mungkin cara di universiti sebagai basic mungkin tak sama dengan implementasi pada setiap company. Yang banks mungkin caranya lain. Sektor oil and gas mungkin lain. Sektor-sektor lain mungkin lain lah. Bukan lain tu maksudnya ialah dia ada lagi sistem-sistem lain yang lebih besar yang you mungkin tak pernah tengok. Okay. And then you kena provide your independent evaluation of the security controls dan policy. Ini dari segi konteks security lah. So you kena tahu apa itu security controls, apa policy-policy ataupun setting-setting dalam the best practice. So banyak lagi lah kalau you nak cerita pasal what else you must know. Okay, kita kena staggered lah kita tengok one by one at a time, you tak boleh sekali arung semua benda you nak belajar, you kena build yourself to accordingly, alright. Okay, so I was telling you just now, when you become the lead auditor, so lead auditor ni you have to manage the audit program. You kena handle it, you have to manage, you have to plan, you kena kenal team you siapa, dan you kena tahu macam mana nak prepare the working documents tu. So template apa you nak pakai dan sebagainya. Biasanya kalau orang yang di lead auditor ni, biasanya kalau dengan CB dia dah ada template-template tertentu. You just isikan aja, follow saja. Dia dah bagi garis panduan dia bagaimana, you kena isi according to your discretion lah, you punya observation dan you punya assessment, right? And then you consolidate all findings, then you dan prepare the report. So itu internal auditor, lead auditor yang kena buat. So auditor pula dia kena support the lead auditor's activity. So apa benda assignment yang diberikan oleh lead auditor, yang tu. Contohnya kalau you kena buat A.9, NX, semua A.9 tu you kena buat. Kalau dia bagi okay, you kena buat A.9, A.10, okay, NX10 pun kena buat, cryptography pun you kena buat, 11 physical pun you kena buat, you kena buat lah.
Yang you pula, yang auditor B pula buat yang NS 12, 13 and 14. So you kena buat. So report tu, any penemuan you have to put up in the, dia dah ada dia punya template tu, you fill up. Fill up bukan sekadar fill up saja, tetapi memenuhi requirement CB. Maknanya CB, cara you menulis pun ada cara CB. Bukan boleh menulis pada suatu hari, tak ada. Kita direct to the point. Cara menulis sebagai auditor pun kena betul. Sebab auditi nak baca ni. Tiba auditi tak faham, payahlah. Sebelum masa kita buat closing tu, biasanya kita explain kepada auditi. Ataupun prior to that, kita explain dulu pada auditi. Auditi, kita nampak ada ni, so kita mungkin akan bagi UNC. Sebabnya you tak ada ni. Masa tu, kadang-kadang bagi auditi yang faham, betul lah memang kita tak ada ni. Tak apa, kita redha je. Kita redha, kita setuju. Macam tu. So, itu kerja auditor. Okay. At the end of the day, membantu lead auditor tadi. So, you must, masa mula-mula sebelum you menjadi auditor tu, you jadi trainee dulu. Walaupun tugas you sama seperti auditor, tapi you masih belum boleh lagi buat apa-apa report. Tak boleh. You kena support the auditors. You just bantu auditor. Saya nampak ni, saya ada tengok dokumen ni, saya rasa you boleh bagi pandangan you. Provide your view and discuss with the auditor. Okay, dalam masa 20 man days tu kalau you diberi ni, diberi tugasan, itu bergantung pada auditor. Kalau dia kata, okay, you buat yang portion ni, you jumpa interview dengan auditor ni, dan you have to follow. Who pula technical expert ni? Technical expert ni sekiranya ada bahagian-bahagian IT yang you tak well versed. Contohnya kalau you pergi turun audit oil and gas, katalah dia ada SCADA system. Ada SCADA system, ada PCN dan sebagainya. Mungkin pernah tengok, okay, dan you pun tak tahu how it works, so you boleh minta technical expert to come together with you, tapi technical expert hanya menasihatkan saja. Dia tak boleh menulis apa-apa penemuan. Auditor saja yang boleh, auditor akan tanya dia betul tak cara dia buat gini, bagaimana cara kerjanya, dia akan dinasihatkan oleh technical expert. Okay. You can also become the technical expert. Kalau you well versed of any IT, you bagus in the network, dan sebagainya, you can become the technical expert. Tapi technical expert selalunya kalau untuk CB dia mungkin boleh bayar lah. Saya pun tak pasti dibayar ke tak technical expert kalau diperlukan. Kalau tak, kebanyakan yang LACB ni dia biasanya dah well versed lah dengan technical. Jarang lah saya tengok dia bayar sebagai technical expert. Okay, now is about time for you to develop your personal behaviour. Kalau you nak bekerja sebagai ini, you kena ada ethical lah. Macam saya pernah buat satu assessment dulu. Saya ni adalah orang yang 50-50. Ada kawan saya yang 90% dia memang follow the standard. Ada satu ujian tu follow the standard. Dia memang follow the books. Lepas tu satu lagi dia boleh flexible. Dia 90% follow the book, 10% aja dia flexible. Saya ni 50-50 at that time masa tu umur saya it was like 20 years back. 20 years back, like 50-50 at my time. Okay, but now I think we need to be ethical. Ethical meaning kita bukan buat penemuan, teguran, penambahbaikan tu from the source yang tidak yang tak boleh diiktiraf. Kita dapat daripada source yang diiktiraf. Because we learn and we get from the ISO ke, we get from the genuine guidelines dan sebagainya. In fact, kalau kata you buat audit untuk kerajaan, okay, kerajaan lagi banyak perkeliling. Alright, perkeliling yang you kena, sometimes you have to know, sometimes you tak tahu, bila kita tanya auditi pun tak tahu ada perkeliling tu. Lagi dah susah. Maknanya auditi tak tahu apa benda kerja yang dia buat. Tapi bila you buat homework sendiri, you tahu punya ada perkeliling, bila kita cakap perkeliling ni mengatakan gini, sebab perkeliling kita boleh download. You have to do your homework. That shows you betapa you punya so observant, you are so self-reliant dan sebagainya. Okay. So bila you ethical, you are fair, dan you are honest to them. Kita bukan nak cari salah, kita lebih kepada penambahbaikan tadi. So we sincere to tell you this is how for you to improve. Okay, open-minded. Open-minded bermakna kalau kata ada user ni, dia bagi satu maklumat pada you, tapi you have to consider, jangan you kata macam point tu tak betul. Okay, that is how they do it. Okay,
And then you open-minded, kemudian dia kata pula, you mana tahu you baru kerja setahun. Kan? Kalau you auditor, you datang, dia kata, you mana tahu you baru setahun. You baru nampak benda ni kat sini. Sebelum you kerja kat mana, dia tanya kan. Sometimes the auditee dia tak welcome you, you know. Because bagi dia masih lagi ada mindset of you all ni nak cari salah aja, kan. Tapi try not to be you pula grudge, you pula nak berdendam dengan diorang tangan, open minded. So kita kat situ untuk bantu. Kita tahu first time memang susah lah, kan. Second time, third time, insya-Allah dia akan jadi mudah. Diplomatic. Be tactful dealing with people. Okay, dengan orang ni bila aku tengok dia macam cepat sangat marah, you janganlah you menambahkan api kemarahannya. Orang nak tanya ni, okay, kita tanya minta betul-betul dan kita follow up dengan email. Contohnya, kalau kata bercakap dia tak mau bercakap, I don't want to see you. Dan kita email. Okay. Ataupun kalau ada setengah orang tu tak apa, dia you boleh email kat saya, you boleh WhatsApp pun okay. So depending lah, kalau WhatsApp itu menjadi satu cara formal yang diterima oleh company, boleh guna, tak ada masalah. Observant, tengok juga ya observant. Kalau dia kata, dia cakap bilang bintang semua, kita buat gini-gini, tapi bila kita tengok dokumen bersepah, kita observe kan. Kita tak boleh kata, okay, kita ada evidence mengatakan kita nampak hari itu, kita dah tengok, dan kita tunjuk pada you yang dokumen tu dokumen sulit tetapi berada di atas meja. Kita jumpa pula di tempat photo state machine contohnya, dan sebagainya. Perceptive. Perceptive is aware and able to understand the situation. Maksudnya ialah kalau kata data center tu yang ada itu je yang ada. Machine tu je yang ada. Kamera tu je yang ada. You pergi tanya, kenapa you all tak gunakan 360 punya kamera, bla bla bla. You pergi bagi that idea pula, kan. Memanglah the best itu, tapi you tak perlu cakap that recommendation tu pada masa tu. Mana kita tanya what will be the risk if you kata you maintain the kamera yang hanya satu saja dan dia tak bergerak dan kita tengok ada blind spot. Blind spot faham Blind spot tu makna kamera tu tak dapat nak menangkap kawasan-kawasan tertentu. Jadi apa pembuktian yang mengatakan kalau ada orang buat something tak betul ataupun katalah wayar itu terputus dengan sendiri contoh ataupun ada kebakaran, siapa yang melihat? Siapa yang boleh melihat bila kamera tidak menunjukkan tempat tu? Bila ada blind spot contoh dan sebagainya. And versatile ni so that you can easily accepted by the auditee. Memanglah tak semua orang akan suka kita, okay? Tetapi kita as much as possible kita adapt to their situation. Kadang-kadang orang bahagian ni bahagian investment contoh orang bahagian investment ni dia serius je. Kita akan jumpa orang tu serius je. Nak cakap saya bagi 5 minit je awak cakap. Cakap macam tu dengan kita. 5 minit lepas tu saya banyak kerja lah. You nak jumpa saya jumpa hari lain lah. Dia akan cakap macam tu dengan you. So you try to manage be in their shoes as well lah. You know, okay, kerja orang banyak. Okay, saya minta you punya masa setengah jam je. You sit dengan me setengah jam, you bagi saya apa yang saya nak, kita settle. Alright. Tenacious, you persistent. You berobjektif datang tu. Okay, you nak apa? Sebab dia bagi masa you 30 minit, ya kan? You nak apa? Okay, kita cerita nak ni. You janganlah buka pada satu hari. You jangan buat cerita macam tu. Direct to the point. Explain nicely. Right? Okay. Decisive. You tahu bagaimana nak buat keputusan. Jangan entah nak bagi audit finding siapa, nak bagi OFI ke, nak bagi NC ke. Kalau you when come to certain time macam tu, tak tahu nak bagi reason apa, you discuss dengan auditor lain. Discuss dengan lead auditor. So saya ada we have the evidence this very, but I'm not sure of should I give this ni macam ni. Lepas tu nanti auditor akan tanya you dah check ke ni? You dah tanya diorang ada ni? Oh ada, saya tengok ni. Kita ada pembuktian ni dan sebagainya. Okay. Self-reliance maknanya kalau kata you diberi tugas 8, 7, 8, 9, 10 ni, okay you go alone contohnya. Biasanya auditor kalau pergi turun, kita akan pergi kalau kata CB hanya hantar paling-paling ramai 2 orang. Paling ramai 3 orang. Paling sikit 2 orang. Saya pernah juga buat seorang-seorang. Pernah juga. Itu yang saya pensan tu. Saya pensan. Hari ni HQ, lepas tu pergi ke branch saya seorang-seorang. Okay. Tapi you are self-reliance, you know. You can still talk to the, you know, sometimes you pergi ke negeri lain, dia punya cara diorang greet you pun lain kan. Dia pun dengan you kadang-kadang kita sebagai auditor kadang-kadang nak makan pun kita tak nak, kita bukan nak dijamu, you know, bukan, we not coming for nak eat yang nak dibawa di tempat-tempat ni, no, because our time is very limited. So kita mesti deliver our job. Okay?
Okay, that is how you develop your personnel dulu. Personality you dulu. Boleh tak you bertindak macam ni? Okay, and then you extend lah you punya knowledge sikit-sikit. Kalau kata okay, I mungkin nak kerja dengan oil and gas. If I want to go to oil and gas, apa biasanya oil and gas punya proses ni? What I need to know? Okay, di samping audit principle, audit tu dia dah tahu, okay, audit akan buat gini. But I need to know the organizational context pula. Knowledge apa yang perlu saya ada. Oh, structure this oil and gas macam ni. Oh, dia ada CEO, dia ada managing directors. Oh, dia ada lagi. Bila come to this, ada lagi structure lain. Takbir urus yang lain. The governance is different from different organisasi. Okay, oh, dia ada kena comply to certain legal and contractual requirements. Oh, ada akta-akta tertentu. Okay, what is it all about this akta? So, you need to learn. Okay, so bagi saya auditor ni dia at the end of the day, dia boleh extend knowledge dia lebih baik daripada orang lain. Sebab orang lain akan fokus yang tu je. Macam you, that's why I suka sebab apa kita every day, every time kita pergi, oh kita belajar benda baru lagi. Oh ada akta ni. Oh akta ni mengatakan gini. Oh yang ni pula ada akta lain mengatakan gini. Oh diorang kena follow yang MO. Diorang kena follow yang kod-kod tertentu perkapalan dan sebagainya. So you learn so much thing actually at the end of the day. InsyaAllah. Yeah? Okay. So sektor spesifik ni macam saya terang tadi lah sektor spesifik kalau you kata saya nak jadi freelancer untuk CB saya akan register. Freelancer CB hantar you okay pergi kat company oil and gas. You besok pergi ke company yang elektrik TMB. Besok you pergi TMB. Lepas tu besok you pergi oil and gas pergi dekat power plant mana. Oh by all means saya kalau pergi power plant memang saya nak. Cuma saya tak sempat pergi kerana offshore je saya tak sempat pergi. Diorang tak nak hantar perempuan. Sebab kena ambil pada masa itulah unfortunately pada masa itu saya tak dibenarkan pergi sebab masa itu saya mengetuai something untuk ada pelaksanaan lain. Jadi kena hantar yang tim lagi sebab kena ambil kursus juga panggil BOSET BOSET tu sebab kita kena naik helikopter, nak turun pakai tali tu sebab nak turun kat offshore tu kena follow dia punya training dan sebagainya. Okey, masa bila lagi nak masuk power plant? Saya dah masuk power plant. Saya juga dah audit saya masuk ke dalam tengok bila power plant yang menggunakan hidrolik yang menggunakan air sebagai arus elektrik yang kita tengok yang menggunakan diesel, yang menggunakan arang batu di Malaysia ni penggunaan kita dah tengok turbine, how the turbine works and dalam water sectors, all those things you get to be these 2-3 days as much as possible you learn. As much as possible you observe yourself. You akan berjumpa kat dalam plan-plan ni ada vendor-vendor daripada overseas. Dia juga akan menilai you sebenarnya. Orang yang akan duduk di situ dan dia tengok dia adalah support staff kepada oil and gas tu, dia akan menilai juga apa benda yang budak ni datang ni nak ni kan. Nak tanya apa, not those thing. So you have to do your homework actually. Siapa yang ada di sana, apa sistem, mungkin macam sekadar sistem you tak tahu, you learn. Minta dengan auditor tu ataupun dengan you punya company, go for the training. Ataupun CB pun biasanya CB akan bagi training lah. Then you have to attend. Okay, now sekarang ni apa yang kita bincang tadi, kita telah menyentuh pun sedikit sebanyak tentang ISO 19011 which is guideline for auditing management system in which that saya sebut tentang kompetensinya, saya sebut tentang proses audit programnya, ada semua disebut dalam 19011. Dalam ISMS kita ada 27007. It's the same thing, is adopt from the 19011 tapi dalam konteks information security management system auditing. So kalau nak tahu tentang cara-cara mana nak audit dalam ISMS, boleh gunakan 27007. Alright. Okay. And okay, now choose your role. Okay, choose the role. Okay, definitely you have no choice. Okay, to start from the bottom, in which that okay, you becoming the IT auditor or InfoSec auditor. So what you need to have? The lead auditor. Lepas tu kalau you nak terror dalam IT, you boleh go for IT certification. You want to go for nak tahu macam mana security assessment dibuat, macam mana vulnerability assessment, macam mana nak buat pen test, you may go to the SENS ataupun any equivalent CEH, EC Councils.
any of the security you pun lebih tahu kan. Bila nak tambah baik lagi dalam audit, how to manage it, you can go for CISA as an auditor, you can go for CISMS, you can also go for CISP dan sebagainya. All this akan menambah you punya knowledge in order for you to grow to become somebody as an auditor, internal auditor ataupun external auditor yang qualified and competent. Right? Okay, yang ni yang saya petik daripada job requirement daripada job street. Okay, what do they want, alright? So, they need a bachelor degree. Sekarang dia kata any relevant professional qualification. Degree pun dia tak mention degree apa. Mana sekarang ni dia boleh terima semua. Sebab apa dia nak ada orang punya expertise. Kalau macam you, kalau you masuk, you akan ada degree of computer science, mungkin network, major in network, mungkin major in security dan sebagainya. So, they may also want you to have the relevant certification. Jadi, you lebih laku. You ada CISA, you ada CH dan sebagainya. All those kind of certification pertaining to security. Kalau you bekerja 2 hingga 5 tahun, lagi you laku. Tapi kalau you work fresh tapi you ada relevant certification, merit you lebih tinggi. Those yang ada working experience dan sebagainya, ataupun you pergi buat intern, ikut turun pergi audit dan sebagainya lah, ataupun you punya good working knowledge in IT standard, best practices, CV you bagus dan sebagainya, your report writing is good, yeah, your analytical thinking, you have gone for certain training dan sebagainya. Nampak tak? Ini job requirements yang ada exactly di dalam job street yang setiap company akan letakkan. So every time you go, you nak grow yourself, tengok once in a while, tengok dalam job street ke dalam mana-mana database, tengok apa requirement sebenarnya yang industri nak sekarang ni. That is how you grow. Your responsibility semua diterangkan. Oh, nak buat video, oh ada audit plan, kena nak buat risk assessment. Oh, I need to learn about the risk assessment. At least I know there is a standard on it, there is a method on doing it. At least kita tahu yang tu. Mana you do your homework in order for you before you masuk pergi interview dan sebagainya. You should be able to understand this. Kalau you tak tahu apa benda ya audit plan ni macam mana, you go and ask people yang ni macam mana audit plan tu, kalau boleh jelaskan sikit. Carilah orang yang boleh you tanya dan dapat terangkan you dengan mudah untuk you faham. This is your responsibility to look into this. Okay, I think Doctor, I came to my last slide, which is more to question and answer sahaja. Okay, saya buka kepada soalan lah kalau ada, insyaAllah. Anyone, if you have any question, you can raise your question over here. Adakah yang berminat jadi auditor? Sebenarnya pelajar-pelajar ni ambil kelas audit SEM ni. Jadi saya kelas ni. Oh, okay. Baru start kelasnya ke atau macam mana doktor? Ke dah nak dekat exam dah? Sekarang dah minggu ke-8. Minggu ke-8 baru habis midterm hari Isnin hari. Oh, okay. Ada lagi syllabus lah maksudnya? Ya, betul. Okay. Itu ada test 1, test 2 ke doktor? Ke terus final exam je? Ada assignment? Midterm dan final sahaja. Midterm dan final. Assignment doktor? Project dengan assignment. Oh, okay. Project dia orang kena buat ni lah, risk assessment dan risk treatment. Oh, okay. Okay, good. Okay, mungkin saya boleh tanya soalan. Sila. Izinkan. Okay, silakan. Okay, mungkin Puan boleh kupaskan sedikit kot berkaitan dengan control yang boleh diguna pakai yang signifikan and yang sering difokuskan. Sebab kalau saya lihat kepada standard yang sedia ada, ISO, IEC, memang ada banyak annex dan sebagainya. Adakah semua annex tu perlu kita ikut? Maksudnya contohnya kita pergi ke satu company ni, ada tak
kita kena follow each annex tu, ataupun mungkin ada certain annex dia yang kita kena follow. Okay. Right. Okay, when come, thank you, Doctor. When come to if the company is ISMS certified, yeah, they want to go for internal audit ataupun external audit. Dalam ISMS, there is a requirement, we call it Statement of Applicability, SOA. The SOA di dalam requirement 6.1.3 ada D atau E requirement. So basically di dalam requirement tu, dalam SOA tu dia letak control annex yang 114 tu, dia kena beritahu dia, it's like aku janji lah. It's like that I want to comply to this. Kalau dia kata okay kami comply kepada semua. Jadi bila nak audit mesti comply pada semua. Tapi bila dia kata not applicable to certain control, dia kena bagi justification. Kenapa dia tak boleh comply? Sebab apa yang diputuskan di dalam ISO committee, itu adalah best practice. The 114 tu adalah best practice. But how you want to do it is up to you. Tak ada masalah. Dia tak, satu company dengan company yang lain, dia tak sama cara implementasi dia. Control dia juga berlainan. Jadi, tapi tetap kena comply. Mana tetap kena follow dan buktikan pelaksanaan tersebut. Jadi jawapan saya adalah wajib once you letak dalam SOA you comply. Kalau you tak letak comply, not applicable, you kena justify. Kalau auditor terima justification you, dan dia terima. Kalau auditor tak terima, dia kata ada implementasi ada. Kenapa you kata tak apply? Implementasi ada. You tak boleh simply because of scope tu tak apa, kami nak buang scope tu. Jangan kata macam tu. Jadi tak complete lah you punya perlindungan you tu. The protection is not complete when you nak buat mana you suka je kan. It's not that proper lah. So annex must be comply 114 according to your SOA. Right? Terima kasih Puan. And one more question. Yeah. Okay. Sekarang kan kita dah ada banyak teknologi macam blockchain, cloud dan sebagainya. Mungkin nak bagi gambaran untuk student ni, mungkin Puan boleh kupaskan sedikit how we can use this standard toward that kind of technology, ataupun mungkin satu hari nanti dah ada teknologi baru yang akan datang nanti. We can use this as well. Mungkin boleh kupaskan sedikit dari sudut tu lah. Yeah, sure. Alright. So basically, the new technology, actually teknologi tu juga adalah control to assist to ensure that the implementation from the company tu dia boleh menunjukkan dia comply to certain requirement. Contohnya requirements of 13.1.1 annex 13.1.1 tu is about network 13.1 tu is about network security management. How they manage the network security. Some company they have money, they can buy all types of tools, all type of software. Tapi some companies dia tak ada ni, dia hanya buat simple network analyzer, simple monitoring tools yang dia mungkin ambil yang open source, tak ada masalah. You know, as long that you can prove that you are monitoring it, you are monitor it, you analyze it, and you have the evidence. Okay. Tapi untuk new technology seperti blockchain, that's why I kata auditor ni dia kena buat homework. Kalau you tahu, you baca dulu, okay, company ni, business ini, dia ada gunakan teknologi blockchain. Blockchain dia work is like this, you know. Dia menggunakan encryption apa, you know, dan sebagainya. Okay, from that moment, sometimes bila you pergi, okay, katalah you tak buat homework lagi. Bila user terang kata, you can ask, okay, how this blockchain work in your particular system. Alright, lepas tu you pun boleh buat, lepas tu balik you buat some homework, okay, tengok pada software apa yang digunakan, what sort of vulnerabilities yang ada really known, the known vulnerabilities yang ada, dan you cuba relatekan dengan apa yang diimplementasi. Relatekan balik. Same goes to macam kita menggunakan cloud storage, banyak, and then kita pun dah prone to social media, you know, ada juga maklumat-maklumat yang dah terdedah kepada social media daripada elok-elok dalam sistem, tiba-tiba orang dah share pula maklumat tu dalam social media. So macam mana kita kena relatekan macam mana that information boleh terkeluar macam tu. Bila ada lagi pula di-sharekan, oh because of klien ini menggunakan cloud services, they go for cloud services hosting kat mana-mana, they go for SaaS, infrastructure as a services, they go for software as a services.
platform as a services. Sekarang kan dah banyak outsourcing ya. Lepas tu MSS pun, managed security services pun dia outsource juga. Dan dia tak tahu apa-apa. How do you know that dia tak tahu apa? Kita tanya dia, sedangkan dia lah klien, dia punya maklumat tu maklumat dia, tapi dia lepaskan pada vendor dia. Tapi bila tanya vendor, saya jaga services je, saya tak jaga maklumat apa yang ada dalam tu. Saya tak tahu dia bertukar atau tidak. So again, when the new technology, contohnya ada SIM, ada apa sih, security information event management. Apa benda tu? So sekarang ni banyak produk-produk yang dia dah, features dia dah bercampur-campur. Dia pun boleh jadi firewall, dia boleh jadi IPS, dia boleh jadi log management punya features, bergantung. Yang dulu hanya buat log saja, tapi sekarang ni features telah banyak. Jadi you kena tahu, you must have that. You punya tu sebagai mana saya cakap tadi, your advantage because you are IT. Basic thing you dah faham dah. Kalau programming pun, kalau you pandai programming, lagi advantage. Lagi you boleh tanya detail pada tu. Maknanya sebab issue of development ni juga, kalau kita cerita pasal secure development, software development life cycle. Siapa yang tahu secure development life cycle? Yang paling dia boleh cakap, kebanyakan dia boleh cakap, okay, kita guna waterfall Azwa, waterfall methodology dalam development dia. Oh, kita guna agile. Sometimes kita tengok jugalah apa yang vendor propose kita, itulah yang kita guna. So kadang-kadang user tu sendiri dia tak ada pendirian dia nak pakai apa. Dia tak tahu apa yang dia nak. You know? So kita kena look at the perspective of apa security atau security in the SDLC itu sendiri. During plan, during design, when you develop, when you do the testing, and when you want to deploy, mesti ada security requirement yang mesti you buat sebelum you do that phases. Okay? That is on the new technology, right? Okay, terima kasih Puan. Okay guys, do you have any questions or lecturers? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fairuz Puan. Fairuz. Okay, ya betul. So first kali menarik, so ucapkan tahniah lah pada Puan atas tajuk yang menarik untuk student-student kita. So saya punya soalan ni dia lebih kepada nak tanya si pengalaman Puan lah. Baik. So sepanjang Puan melaksanakan audit, so kebanyakan lah company ni yang diorang punya masalah bila berhadapan dengan audit tu masalah apa? Maksudnya bila dia dapat NCR tu kebanyakannya ataupun OFI tu kebanyakannya berkenaan masalah apa Puan? Okay. Oh, ini kena bagi tips kat you lah ni. Okay. Memang dalam banyak-banyak yang saya pergi, okay, kita ni isunya overall lah saya katakan. Overall isu kita ni adalah dokumen. Documentation kita. Okay. Satu kita ni, okay, saya bagi daripada secara overall sama ada dari segi kerajaan ataupun swasta. Okay. So satu adalah kelemahan dari segi dokumen. Kelemahan dokumen ni because of ada yang tak faham lagi apakah dokumen type. Apakah jenis dokumen itu? Dokumen itu adalah polisi. Tetapi kenapa you cerita benda-benda yang teknikal dalam tu? Benda-benda yang detail. Prosedur pun masuk. Polisi pun ada. So sekarang ni you nak suruh orang dengan polisi ke you nak suruh orang dengan prosedur? Tentu. Maknanya ada yang tidak mengenali apakah dokumen type. Bila you tak kenal dokumen type tu, you tak tahu macam mana nak protect. Adakah konten itu ada konten sulit? Sekarang konten sulit dengan konten tak sulit dah bercampur-campur dalam satu dokumen yang dibuat secara terbuka. Bahaya bila dah dokumen tu bercampur-campur disebabkan bagi saya adalah tidak faham type of documents. Kedua adalah dia juga tidak ada classification itu, dia tak faham classification itu. Nampak macam okey tahu ni sulit, ni tahu, tapi kalau dalam kerajaan dia ada cara untuk handle dokumen-dokumen sulit. Okey. Ketiga yang paling banyak sekali bila sebut ISMS dia bagi ke orang IT je. Oh ini IT ni IT punya. Sedangkan ISMS itu bukan IT semata-mata. Dia adalah berkenaan dengan bisnes. Dia non-IT juga. So ada bisnes-bisnes yang masih yang walaupun menggunakan IT sebagai supporting tools, but then dokumen ataupun maklumat-maklumat dia masih lagi dipegang secara manual ataupun diberi dalam hard copy. Dan hard copy tu dibawa ke mata rata.
Bawa ke meeting sini, bawa ke meeting sini, tunjuk present dekat sini, tunjuk present kat sana. Bawa sekali benda tu. So kita tanya balik, adakah itu IT? Sedangkan information tu termasuk non-IT dan IT. Kemudian data berubah dan sebagainya, adakah itu salah orang IT? Bukan. Salah orang bisnes sendiri. Sebab dia je yang ada akses kepada maklumat tersebut. Okey, itu 3. Dokumen, dia tak tahu klasifikasi, dia tak tahu jenis dokumen, dia tak tahu klasifikasi, dia tak tahu macam mana nak handle dan sebagainya. Dan dia ingat semua assignment ni adalah orang IT punya. Ini very obvious. Kemudian ada proses-proses yang dalam praktis dia tak sama dengan dokumen dia. Maknanya dokumen dia tak up to date. Maksud dia tentang dokumen, tak up to date. Saya banyak tengok implementasi kadang-kadang bagus. Ya. Overall implementasi bagus, boleh cakap bagus tapi tak ada pembuktian. Sebabnya itulah kelemahan kita adalah kebanyakannya adalah untuk mengeluarkan rekod. Dan bagi saya cakap kan, nak keluarkan rekod ni bukan kena buat satu dokumen yang 3 hari 2 malam baru boleh baca. Baru boleh habis baca. As simple as you boleh faham, orang lain, pembaca lain boleh faham. Itu tujuannya, baru ada komunikasi. Kalau tidak, you buatlah dokumen setebal mana pun. Kalau pembacanya tak faham ataupun tak ada orang nak baca, pun tak guna. So as long you boleh, bagi saya kalau benda tu efektif, yes, carry on. Regardless of simple ke tak, saya okey kalau dokumen tu simple, understood, walaupun as simple as macam flowchart saja, ada description sikit kat tepi tu, dan mereka faham, dan mereka boleh deliver dan mereka boleh mengeluarkan record. Enough. Tak perlu nak buat yang tebal-tebal macam sekarang ni, polisi pun tebal tapi tak siapa pun dapat menerangkan polisi tu tentang apa. How can we comply to the policy? Polisi semua orang kena comply ya. Regardless lah you ni atau tidak. So itu masalah-masalahnya yang selalu saya jumpa lah. And then ada juga perception management yang tak mahu NC. You make sure ya kita tak ada NC. Itu jawapan, itu teguran dia pada auditor. Oh, dia tak boleh cakap macam tu lah. Jadi dia kalau dia cakap macam tu seolah-olah macam dia tak bersedia melalui ISO. Bagi saya ISO ni terbuka, penambahbaikan. Always open for penambahbaikan. Itu saja Cik Fairuz, kalau boleh saya teringat masalah yang biasa kita hadapi lah. Okay, terima kasih Puan. Okay, any other questions? Puan, Puan, saya nak tanya satu soalan. Siapa tu? Rabiata. Saya lainnya Prof. Oh, okey. Sila. Rabiatul. Okey. Saya nak tanya macam, kan kalau auditor kan kita mengaudit dokumen yang diterima. Yeah. So, contohlah macam mana kita nak ensure dokumen yang kita terima tu macam have not been tampered with. Oh, okey. So, okey, satu saya nak tanya kat you. Kalau kata dokumen itu adalah dokumen terkini, macam mana you tahu dokumen itu terkini? Kita akan refer, as a auditor, kita akan refer kepada senarai master dokumen diorang. First, okay, diorang akan beritahu kita apa master dokumen dia. Kita tengok pada dokumen-dokumen itu. Kemudian katakan implementasi dia mengikut dokumen-dokumen tersebut. Kita akan tengok dalam SOA. Dia akan declare dalam SOA. Kalau dia tak declare, kita akan tanya, you buat implementasi ni ikut kitab mana? Kita tanya dia. Tadi soalan you tadi, bagaimana you nak tahu that document is not tampered? Am I right? So dalam dokumen itu ada signatures of siapa yang prepare, siapa yang semak, siapa yang approve. For all that you know, some of the clients, dia ada dokumen yang tahun 2001. Dan dia pakai itu prosedur tersebut dari tahun 2001. Memang kerja kami tak berubah-ubah, Zwa. Macam ni je lah kerja kami. Tetapi bila kita interview, semua cerita lain. Yang cakap tadi yang tak berubah-ubah tu bos dia. Tapi bila tanya staff kata, oh kami dah buat macam ni Zwa. Kenapa tak update dokumen? So now you can have either NC ataupun OFI disebabkan dokumen you tak sama dengan implementasi. Masa itulah baru dia punya bos terkejut. Oh ya ke? Staff saya cakap lain ke? Staff you cakap yang implementasi sebab diorang ada evidence. Bila mereka ada evidence, saya akan melihat juga kalau evidence itu menjawab requirement dan juga mengurangkan risiko kepada mereka, okey, kita bagi OFI je untuk tambah baik dia punya dokumen. Tak perlu nak NC, nak apa, tak perlu sebab mereka buat. It's just that
kerana itu yang macam saya kata masalah pertama tadi adalah budaya menjadikan dokumen itu dikemaskini secara berkala itu tertulis di dalam dokumen tetapi implementasinya sangat lemah. Kan? Macam itulah. Adakah saya menjawab soalan Puan Rabiatul? Ya, terima kasih. Cik Rabiatul. Cik Rabiatul. Okay, sorry. Ini student ke lecturer? Student tadi. Okay, thank you. Okay, Okay, siapa lagi yang jadi auditor? Okay, look like tak ada question pun. Okay. Senyap je semua orang. Okay, baik. Okay, baik. Alright. Okay. Terima kasih Puan Nur Azwar. Nampaknya sampai di sini saja dapat kita bersama untuk sesi perkongsian kali ini. Jadi saya bagi pihak penganjur khususnya dari Jabatan Sistem dan Komunikasi Komputer, Fakulti Teknologi Maklumat dan Komunikasi, UTM Cyber Security Competence Center dan Aspecten sendiri merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada pakar jemputan iaitu Puan Nur Azwar yang telah merungkai dan mengupas secara jelas mengenai kejayaan juru audit keselamatan maklumat serta kepada semua yang hadir. So, kejap Puan, rasanya ada okay, terima kasih. Okay, baik. So sebelum berundur saya memohon ribuan kemaafan jika sepanjang saya mengendalikan sebab ini terdapat tutur kata dan sebarang kesilapan. Jadi saya sudahi dengan kalamullah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan. Ya, terima kasih semua. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih, Organizer.